Ang gihisgutan sa atong unang pagbasa mao ang dakong gugma sa Dios. Nga bisan pa sa atong mga sala, sa atong pagkamasupilon o pagkamalapason sa balaod sa Ginoo, ang Ginoo mihukom gyud nga iyatang higugmaon. So mao na siya ang nindot kay natong hinumduman. Lingi ay mong tupad ing na mutuo kang gihigugma kas Ginoo. Nya kon sakto na kita sa panabot ani dili na ta magsigig pangita anang gugmang tawhanon. Dili na ta magsigig demand nga higugmaon ta sa atong kauban sa kinabuhi sama ng mga bana, asawa, anak, silingan, office mate, parishioner, o higugmaon tas pari, o sa obispo, o kinsa dihang mga tao nga atong gi-expect nga higugmaon ta. Kay ang tinuod yung nahigugma nato ug makahigugma ra gyud nato mao ra gyud ang Ginoo. Pero kanang tao wa nay klaro. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na di na ko mulaom sa imong gugma. Ing na di na ko mulaom anang imong gugma. Bitaw. Nya unsa may atong buhaton? Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, magkaos kamo nga malipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Ang ato ding buhaton, magsigitag adtos Ginoo, mukaos ta, muambit ta sa iyang gugma. Diba niingon nga ang iyang kasing-kasing or iyang kilid, gidughang sa bangkaw, ni haagas ang dugo og tubig. Mao man ay atong gi-interpret nga diha ga sugod ang 7 sacraments. Mao to'y pagpakita nga gihatag na niya ang 7 sacraments. Anha ta mo kaos diha sa sakramento sa kaluwasan. Ug mao ni ang tuburan kini mga sakramento nga angay natong dawaton, mao ni ang tuburan sa tinuod nga gugma. Nya kun mukaos ta diha atong dawaton sama ng bunyag, konpirma, kasal, kaminyoon, ordinasyon, kumpisal, Eucharistia, hilog sa mga masakiton. Kanang mao mga sakramento, maunay tuburan sa gugmang tinud-anay. At tanawa, daghan kay kagsa, bisag daghan pang nahigugma nimo. Pero ana ato mga celebrities, daghan kay nahigugma nila, mag-follow nila, mag-lukso-lukso pag yung makakita, kilig kay istanan. Unya, tikwahaw lang, naghikog ang celebrity. Kabantay mo, ana? Awa mo kabantay. Naaway. Ay, daghan kayo, perting datua, daghan kay mutahod, kay taas kay granggo, magsigingon, sir. Bisag asa mo adto, ukay ginang mga authority sa maong lugar, kay niya ang atong kinatas agranggo. O niya, nagpusil ka siya mo. Ngano na? Wa siya mubati nga gihigugma siya. Pero na may daghan kay mutahod niya. Giilaman siya. Ilado man kay siya. Tungod kay ang gugmang iyang gipangita mao ang gikan sa tao. Wa siya mangita sa gugma nga gikan sa Ginoo. Muna diri sa to ikaduhang pagbasa, gibutang diri nga ingon si San Pablo nga tungod niini nagampo ko sa Amahan nga mao'y naghatag sa matuod ng ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako kaniya tungod sa iyang kadato o kahalangdon. Lig-uno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta diha si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo aron malig-on ang inyong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios.
makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad o kataas, sa kahabog o kalaom sa gugma ni Kristo. Hinaot masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod dili gayod kini masayran sa hingpit, ug sa ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Wa gilaing makapuno sa atong kasing-kasing sa gitawag og katagbawan ang gugma ra gyud sa Ginoo. Nya unsaon man nato ani pagtugkad? Una, kinahanglan sadta nga mosugot nga mag-antos og paantoson. Nga mao nay una gyud. Kay matod pa ni Kristo, ang mag-antos uban kanako, malipay sad uban kanako. Sige, ligingay mong tupad ing na mahigugma kang moantos. Ang gugma di ay nga tinud-anay sama sa gugmas Ginoo, dili day na siya nato makuha kung dili ta andam nga moantos. Kadto ra sang mga tao nga ang kasing-kasing abli andam nga mudawat sa mga pag-antos aron makahatag og maayo ngadto siyang isig katawo, maora sa dieto sila ang tinuod nga malipay. So kung ikaw bana gusto kang malipay nga tinuod gyud kayo, antusa ng imong asawa. Ikaw asawa gusto kang malipay gyud nga kanang tinud-anay gyud kalipay nga makatagbaw, ay pagsigig reklamo antusa ng imong bana. Mao nay teknik. Sama ni Kristo, nahimo siyang malipayon kaayo kay iya tang giantos, gipakamatyan pagid niya. Ingon ana ang kasing-kasing nga mahigugmaon, ug maorasan ng kasing-kasing nga ang mahimong tagbaw, kontento. Kinsa ninyo dinhing mga bana nga kontento jud kaayo sa inyong asawa, tasang kamot. Tanawa di ba usara nya nagpanagana pag yung isa duha di. Wa gyud mo masuko sa inyong asawa. Wa gyud mo kayaw-yaw. Kamo na ito baga na makayaw-yaw kay ka masuko ka, awa jud ka makontento. Kinsa sang asawaha dinhi ang kontento jud kay sa iyang bana ta sa kamot. Ay ni isa tulo ka buok aduha ra di. Nya wa gyud mo kayaw-yaw ha. Wagi mo kapangluod sa inyong bana. Wag yun. Ingon gani ka, panagsa pader, wag yapon ka makontento. Nagyapon kay mga, nabay mga lugar ba, nga murag, kani, dili pa ni kontento mo na makayaw-yaw ka. O kung sa may hinungdan, o inyong yung subayon, nga bisan pas kabuutan sa inyong kaubas kinabuhi, doon nagi panahong makayaw-yaw ta, tungod sa atong saman paglikay anang pagantos. Doon naman ko'y panahon nga ang atong kuyog kinabuhi mahimo natong pagantos. Di man gina mahitabong perfect ginang iyang pagkaingon ana. Mo agi panahon mo antos kaniya kanang inyong mga anak. Daghan man kay magsigpangandoy ganak. Sigpangandoy ganak. Maghilak-hilak pa man gani dinhi pader iampo taon ko nga makabibi nami. Unya inigabot na sa anak, kusi dayon, hapak dayon, yaw-yaw dayon. Pinangayo na nimo nya karon imong kusiyon. Imong yaw-yawan. Tungod kay di kaganahan mo antos niya. Parehas sa ato gong mga kuan, kaning ato mga gipangandoy, maka-abroad unta ko. Makapasar unta ko sa board exam. Na, pasar na. Bar exam, pasar na sad. Karon nagtrabaho na ka, isip accountant, isip nurse, isip engineer, isip lawyer. Unsa may sunod? Sige na sa reklamo, sus, kapuyas trabaho, gamay kayong sweldo, maka-abroad unta ko, maka-abroad unta ko. Process na sa kas abroad. Tuan na kas abroad. Pag abot mo sa abroad, unsa naman sad? Reklamo lang yapon, sus, ako na lang gisaligan sa tanan ako mga kaliwat. Sus, mura gyud sila gatanaw nako nga tuburan sa kwarta. Magsayon na las trabaho dire. Sige lang yapog yaw-yaw.
Siging hangyo sa Ginoo, mapari unta ko. Pari na. Yaw-yaw na sa Sus. Akong assignment, gamay kayo, parokya, patay ta din di ta mabuhi din pilaray kulikta ni. Ato na yaw-yaw na sa hangyo na sa Ginoo. Ginoo, i-assign kong dakong parokya, gi-assign na sa dakong parokya, dako kay kulikta. Sus, mga isog mo sa kay mga parisyoner, punay maglibak. Sige mo sa yaw-yaw. Sus, may pag-ibalhin ko atong gamay, kay magtahod pa din Sus. Mga parisyoner, mo'y magbuot sa pari. Yaw-yaw na sa ako noon ako magyaw-yaw din nagyaw-yaw ba ko din panag sa usaragi ako din kuan sigig maintain kana ra yung pagbaligyag slot mao ra gyud na anya kontento ka na yes nganoan anda man kong muantos pagbaligya bisag dili dayon mahurot og kahalin para nako niining panahon nga magkrisis ang kalibutan ang atong isentro dili na ang pagpangita o paggamit sa kwarta para sa atong security. Invest your money on God by helping people who are in need. Kanang mas nagalisod pa kay kanato. Adto nato dito ihatag atong kwarta kaysa magsige na hinuon tagtigom. Kay nganoan ang Ginoo mo ituburan sa tanang grasya. Matod pa ni San Pablo, kinahanglang sination gyud ninyo unsa kalapad kahabog ang gahom o gugmas Ginoo. Munang adto kita mo invest niya. Muna ang sayop nato kung magkrisis na tigom dayon. Din ako banghatag kay krisis. Di na mao. Sunda to katong kabus nga byuda. Duha na lang kadako ang iyang kwarta. Krisis ka ito niya na pagid say anak nga bakanunon wa pagid siya pagkaon unsang iyang gibuhat gihog niya ang tanan didto sa sudlanan sa templo katong offering box sa halad gihalad niya tanan wa na gihinoy na hibili niya unsa may nahitabo ang kasing-kasing ni Hesus nalipay nga nagtan-aw ang kasing-kasing sa Ginoo nalipay nga nagtan-aw sa gibuhat sa byuda o siguro gyud nga gihatag tong tanan nga makalipay niya gikas Ginoo kay lagi lapad habog taas kaayo ang gahom o gugma sa Ginoo nga di na ta makatugkad muna dinhi sa atong ebanghelyo si Hesus gibitay sa krus pero unsa man gyud kadako ang iyang gugma bisag patay na siya, gidugsak iyang kilid, mihatag yapon siya sa 7 sacraments, sa dugo ug tubig. Healing sa mga tao. Iyang gihatag, bisag patay na siya. Imagine na unsa kadako ang iyang gugma. Ma-imagine bitaw nako tong katubang tuod ba nga nakaali sa sakyanan natong Innova nga wa ta mahog sa katong Kimba dito atong may kampaso. Patay man tong tuoran amo man ang giluka karon gaan ra siya kay patay man kanang laya gid bang laya pero bisag laya siya maura gid siya nakatukod sa sakyanan nga dunay gatungtong nga walo ka tawo apil ng pare nga wa gyud malahos og ka og ngadtos ubos og wa ato katong laya awa na hog na so di na to masabot unsa ka maayo ang Ginoo daghan kay nato dinhi mo testimonya pader krisis kay akong kinabuhi pero mopalit gyud kog slot nya sa sige na kong palit og slot pader nag-anam og kasulbad ang ako mga problema noon nagkasulbad ang akong relasyon sa akong isikataw relasyon sa iyang pamilya nag-anam og kanindot hangtod gyud nga ninindot nagmaayo daghan kay dinhi manganhi palit pa jud kog slot kanunay pader kay nindot kayo ang among pamilya sukad lang sa ikog palit og slot mga inana ba makaingon ka nganong nahitabo man na wa gikan ginas Ginoo ay nala nag-i-explain nasa uban mo ingon pader wa gyud mausab among problema akong bana mao lang gyapon himabay lang gyapon kaayo sugaro lang gyapon kaayo wa gyud ba usab sige kog palit og slot wa gyud na usab pero
ang ako yung namatikdan kay di naman ko magyaw-yaw, din aman ko masuko, ang nausab ang iya na sang kasing-kasing. Nya kabayran ay nagsapi, kabayran ay nag wealth. Oh, wow. Og mauna ang grasya nga di masukod. O na moingon ko ninyo, ngita mo kalinaw, ngita mo kalipay, ay diri mo palit og slat. Ngita mo kalipay, ngita mo kalinaw, ala tabangin ang inyong silingan. Nabutin ni paambit nako nga politisyan sa una pa din pakulatan na nako mga buangon. Kanang magsigig libak nako, paila na kong kaso. Ano ba? Ay, nago siya authority. So pagsigi na niya kuno kaamgo ani lagi atong wali nga gugma gyud, gugma. Higugmaon bitaw kuno niyang tanan niyang kontras politika, sigihan bitaw niyang tabang da pag eleksyon wa na gud siya kontra. Wa na mo kontra niya. Yahay na kayo. Nganoan? Iya namang nasuod ang tanan pero wa siya mag-apas ana. Dili na mo iyang tumong. Ang iyang giingon, ilhon ko ni silang tanan nga akong mga alagaranan, ako ni silang mga tao nga akong higugmaon, isip elected ko nga official, ako ni higugmaon. Sama ni Kristo, way pili, buangon o buutan, higugmaon. Ugmaon na ang gugma nga atong pangayoos Ginoo mga igsoon. Maunay tuburan sa tinuod nga kasulbaran aning krisis sa relasyon sa atong kalibutan karon. Kita dinis Pilipinas, sige na gyud tandugo na kaayo ang atong relasyon ngadto sa atong silingan nga mga nasod. Ato lang ginang higugmaon.